हेलो फ्रेंड आम एने जाऊँ आज साई मंदिर टंकपाणी साई मंदिर देखा आपण मैंने भी देखिए चल तले पहुँचले देखिए। फाइनाली पहुँचले ना भोग अब फूल फूल किणबू এটা সাই বাবার অফিস মন্দির এটি চিকিৎসালয় আছে সাই বাবার চিকিৎসালয় এটি আমার পুয় বসিছি বাইয়া বুলিবা পাই ఎప్పుడు కొన్నా ఇప్పుడు ఎడే बर्तमान मंदिर को जाऊँ दब दब माउसी आछिबा 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 माउसी आछिबा ना आछिबा एपटा छ चटनी
ବସିଛୁ ମୋ ବସକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଆମେ ଯିବୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାଲେ ଗାଲର ହାତ ଧରିକି ବସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷ ବସ୍ ପାଇଗଲେ ଯାଉଛୁ ବାଟରେ ଅଛୁ ଆମେ फाइनल आम फ्रेंड्स पहुँची गलु भितर भाव जाकि देखुचे केमती कौन किणाकिणी करछु बदल ये चलती रे एटा भी चलती ମୁଁ ତ କହିଲେ ନେଇକି ଯିବି अरे क्या बोलिए कैसे हो आप बोलिए ब्लैक कलर फुल ना बुलाबुली करके गीता नानी घर अच्छु सेटा होची लस्सी बसी ये ठंडा पड़ा जूस फूस पीले भल लगा ठंडा हो এইভাবে আর গোটে গ্লাস খাই কাকু দেই দেলো এইভাবে আর গোটে গ্লাস খাই সেটা রখিলে নাই টাকা মাতে ওটা পে দউনি এইটা গ্লাস করতে তো ফাটি দেব এই ঠিক কইছে से गचन देखो आम खाई बोली এটা কোন ভাত এটা ছতু তরকারি বাঁধে মোবাইল ধরে কি হউনি ଛତୁ ବେସର ଆଉ भजा कोबी भी भजा पोटल कषा डाली डाली होटेल पापड़ आगर पिठो
ଚାଲୁଥିଲ फ्रेंड आम एबे जाऊँ खाई पी सारिकी 1 नंबर मार्केट ये कौन किणाकिणी घर ଆମର ଅଛି